National Highway Road Snam Thanibo, Kabangmati Prasarung Thai, Jaga Hook Thai Nazak Bakya. Jesek Thai Nazaka Asung Rang Supungrani Kok, Piaba, Kok Ruma, Kok Narga Hanke, Lukoro Kong Senano. Tanash Halkolog Romoi Uram. National Highway Road Snam Thanibo, Jaga Nazak Mighty Prasaro, Kong Tishamani Mangpili Kasai Pekya, Dine Haino Hai, Pung Ashiri Siri, Shiari Lob, Laharo Asula, Kong Tishalayuka, Salabri. Haino hai lahar kasulaja hasik berem 41 mile amsayo National Highway Road Snam Thanibo company samung khlaimani a company samung khlai thanibo rang rijak na hnei kok rijak phiaba rang rijak liya tong kosong lukorok jungjalak klajak mani bagai laharo ongkhlai khwang tisalakya khaine di borni jungjale kothma borni khoktunyo loga sunor tinaro जोङो देमबो थांगा 40 जना बरक ताइ काइसा kan nilis kasaya kotongku hangga जों देम अफिसाव थांमानि मंगो PWD नि देम बो सयरियान बागै जों थांफानो रां मायां दङ बो थांगा जों इस देम थाङै साखायनो बो फन खायो बंनि कुनु उसपत गरै 41 माल बाय 39 माल उसपत गरै बनो रां रिमे जों रिया बा कक मं साइदो थाङै सयरिया गाय जों माइया गासिरगा थांजा उसपत नक थांगा बान थांगा आरगानि दुकान थांगा नक गिलामा थांजाक अच्छा जेता डीएम हाबानक ने बखाक्ति काइसा कागज 40 जना नेबो मुं जे आरो नुकमानि आबो तामो आबो खाय बरक जोंनो एसडीएम न हते गारि रहरमानि मनर रांमाने हने रांमाना हनि गारि रहका गा आबन परेखा नै को 27 टमा सलिखा ताबो फन्द माइया गाय बरक को एसडीएम थाङै जों सागा हंगानो ब पीडब्ल्यूडी नि अफिसार बसाव बंनि कुनु उसपत गरै बरनो जों रां रिमाया जेता तहसिल कासारि अरबो भेरिफाइ खायै एसडीएम जमा रिबै एसडीएम हाबानक ने बखाक्ति जे कागज फाइमानि आरो बनर रांमाने नि हिंदा सैजाक रांमान हिंदा सैजाक जों तो माखल पायो नो गे देखिबा जोंनो म रि रहता न म इखाय मानाय अ कागज इको म कागज न रिउ इका म कागज रिखानो जों तहसिल से गारि रहबा के हंगा जों जाते मानानो होनो जों कुनु खाया त खाय माने 8-9 मासखा ओ इंजिनियर नि बुंला ताम सानेमान इंजिनियर बुं माया ता ओ पीडब्ल्यूडी नि वानसानि तामनि बगे लामासु जों दिनै आरो लामा कासुमा हंगा इसिनि खतिफोरन थांमानि बागै मानान बागै जों लामा कासु नरने थानि जे कागज तमने आबो ताम बरने कागज आबो जों आमो एसडीएम थाङो सयसिल नाजाक एंगे आ बिसिङनो सयसिल नाजाक फनो खरकसा खरंनि ब लिस्ट नखरिया एंगे आनि बसानिबो मुं नखयान बसानि मुं का सन्जि मुं नखरिया साबो अंग पीडब्ल्यूडी नि अफिसार ब मुं नखरिया ता एमने ताम खरि थांगा आनिके एंगो गय बागान थांगा एंगा 200-250 बुफां थांगा गय बागान का आनके बाबुनि एंगा नक थांगा एंगा बाबुनो एक्सेस खाया रिमाया नि ब लिस्ट नखरिया ता बुं ना मानो इंजिनियर नि अब मुं रगले माया पीडब्ल्यूडी नि नमो जागान बुं खाय 41 माल जों लाइसनाय खापंनि ताकसे बुकुसना आंनाव ने बुसला हावानक ने बुकुसे अजि देबरमान नुगिमान खाना लाहार कतरो अहाने बुसा हिनि मुं मानजारक पिप्रासारक ठीक अरवो हाइनो हाइ लाहारमा आसुकमानि अक्तमानि बिसिंदै सावैमान माने नेशनल हाईवे रोड नितिन साइ कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड नि बिसिंदै सामं खलाइजाक माने नक थाइमा खिबमानि निनि गोबांमा प्लान्टेशन मा खिबमानि फसल नष्ट माने बरने हा डाम्पिं खाइमानि यागुलो लुंगावो थाङै अ थायो बानो हा पुंमानि आ नष्ट माने अबनतिनो खरांति साबै लाई थाङै तालो डीएम हाबानक नि बखाक्ति काइसा लिस्ट अंखरै फाइजाक तक्तमानि बिसिनि सिङाबो मानखा डीएम साकपां गसिवै लिस्ट रहरे रिजाक 40 जना बरकनो अ थायो जे खति मेरफा खति प्रने इंखन नै पियाबा केरं राजा राखबजों नि बिसिंतयै ताइ काइसा अ थायो सिविल इंजिनियर पीडब्ल्यूडी हाबानक नि बखाक्ति सय रियाबाय बेनि सिल करिबाय बिनि अ डीएम हाबानक नि बखाक्ति जे लिस्ट नखरै थाइमानि अ लुकुरकनो हापां रां रिबै मानया तंमानो तुइनो तिनि अ लिस्ट जेता तंमानि अनुसारे अ थायो अ लुकुरक सिल सय मानयानि बागै सिविल इंजिनियर नि थारि तिनि अबहागै अरबो लाहार मा समन हाजिक अबो कोतालको गया अ हास्तेबो डाबल इंजिन सरकार आईटीएफटी बीजेपी लाई थानाय 2018 विधानसभा लुकुसक मारिवो कप्लायंगै आसुक खामलाय माने थामैगा ताबुखाय कामि आमसायो थाकला बुयै सालांमानि अपेटवा पासिका नेता चेरना समान नेतारो मासापना फायाव हाजिक आनि उकलनि ओ मांग्लिनार नगैमार फायांगो अबो जेनक अबो ठीक अनक आनि उकलनि हातायो तंमानि
yang ni mangkli zoom khai na hana bagai koding ang orowo kani ban tongmani lungawo forest department ni bukhak tu orowo kaisa check dam tongmani siaba o thayo kabang ko ha dumping khana ba wati ni tibe kokhai thangi o check dam bai thanga ha panggo sijak o thayo ha panggo sijak o thayo je lukrong ni khoti kaboro khoti proni nai ini tamane bagai bukha sawoi obo haikai o civil engineer soria sungmungga abasi bostango 2023 luku songmari o songmari o sabu keplai ingno belewara masingcha o engineer ni nahar bung tamo o civil engineer ni nahar bung bobo hai yakhaiba hapangno obo haiki da khiklana ni saitongmung SDM DM habadong de bukhaktai suimung bulai phaijak gosijak bo soiria betini o lukro rangmaya hajiko Sengorowo tik tabuk na hala janor nugiman khana orowo o boro yakung kisi kagre yakung kore latha bai no kisi misi go tongthani tini obo haike sorogo angkhore ma phaika o sorogo angkhor laimani o hasteni lukurok besibak tipra saro abo ketal kok ma yabo tui ma yabo ma asugo nijini sarani porjontho o asugoi orowo obo haike adai ma khayo khaponi rakute bukutong obo hangkai বর্তমান হাসতেও সবকি বিকাশ লাই থাংনাই 2018 ni বিধানসভা সংমারিও কগ্রিমানি অবো হেংক বিকাশ ni মাংলি হাইসিক অবনো বিকাশ ni মাংলি হেন বংখাই an bumung Rojit Debrama nangkaun bagara masuk ang tem asok thai kai sini ani man thai manan baga ang asok man si tam man thai tam khoti khane ne ani nok thaka বড় nok tongmane o drisho dokan kana wa drisho tongmane norma o je tosil office ni hoite verify khei je rangna ni je jengbung norne list tongmane mote abo tamani bagi rangmaya amne baga rama ya tam sajna abo sab ya norok ni bisingo sarokok sana yang phari masa norok ni bisingo sarokok sana yang phari masa yang phari kawan logo masuk nek hai ila na thai sa tule hambai Morbo prai asomat kai to kimba highway good ka kimba thaka pan thaka chine bagan kodo thaka tahi dote tule DM ne hote sing thaka SDM de thaka tule muthungma haike tolu oro tamnani sarkar chino kisa pura help khaya obo hai karon ande tabuk norok bisi joti lamo asuk nai pura jechin man thai tule success khaina de ching ang ma tong na kai chapta pan lo thorok ni thani je kagos taman to tongabo tong ekena hala boroso o kagos tu bala thapani takutai bukuksong borong ni thani je kagos kaise tamani DM habanok ni bukhakte o kagos ang tabun ni bistango tugunai bobo hai jeng norok ma phununai ঠিক অবনো নুগুমান খানা ইয়াঙ্গো o jaga huta joto borong অবনো অ হাপাংনি বেখাকতে সিমংবলাই ফাইমানি অরও 44 জনা লোকরনো সেপ সরি যে বরংনি নুকুং থাংমানি বান থাংমানি রাবার প্লান্টেশন নস্তংমানি টয়লেট থাংমানি বরং রাংরি জাগনাই ডিএম হাবানকনি বেখাকতে গসিজাক পিয়াবা কেরং রাইডা রাখক জাগনি বিসিংতই অরও তাই কাইসা কেরং যে PWD হাবানক বেখাকতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ni অরও জয়েন ভেরিফাই ni বাগে বরংনি সয়সিল নাং হাসি DM habanok ni bukhakte se tini gosimung thaika hangkai PWD tamoni bagai tini o thayo obohaikai soisil ria sungmung o thayo tosil kasari ni bukhakte সম্পূর্ণ verify khaiei musik borok ni musik khoti engkha DM habanogor homani yagulo accept khaiei phai sobaijak mo DM habanok ni list haji lukorong ni je khoi khoti mani Land Authority borok ya PWD ya haifano borok ni kerong raida kisa rakhok jak tongo thayo Nitin Sai Construction Limited je samung khaimani kono jaga Nitin Sai Construction Limited kono jaga o PWD je thayo PWD thik bortoman o thayo PWD ni bukhakte samung kha PWD chini okorok salangmani kogni bojoro dida sakna lekha basi oktiya abok oman hani ya hasikok o kok thaino sing phogui manja PWD habanok ni sebok civil engineer ni sangnangya bai tini all lukurok অরব রিকিসিং মিছে খরক থকরিকাই অহানি বসারক হনি সিনিমুং মানজারক অ সরগ
লাই थांनाय 70 बोसोरनि सिमि अबहायखौनो थुंजामानि अहानि बिसारक साबो फानि ताबो बरंनि सामबो सुमंगा बसि जोंनियाङो बरंनि अधिकारी रबाय कक सानाय किसा थासिङो किसिसा नितिन साइ कन्ट्राक्शन लिमिटेड नि अथायो जे बार जाबना हारजाक सामने जोंबरक बाय किसा कक सालायनाय उयाङो नुहुरका जोंबरक बाय कक सालायनाय जा मांग्लिसने कोने आङाबो फानि बागै सर यहाँ नजर हमारे यहाँ ठीक अधिकारी नितिन साइ कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड नि इंजीनियर और वो तंगो संताबो बहुत बाकी हिस्सा करना है सर जरा 2 मिनट 1 मिनट के लिए यहाँ सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो यहाँ पे सड़क पर आज सिविलियन यहाँ पे बैठ गया है या तो यहाँ पे जो सड़क ओवरऑल है तो किस कारण है ये एक्चुअली क्या है ना साहब, हम लोग का एक कारण तो ये नहीं है, हम लोग का पीडब्ल्यूडी वाला से परमिशन मिला काम करने के लिए जी, बट लोकल वाला का पैसा मिला नहीं मिला, किसको किसको मिला किसको नहीं मिला वो तो हम लोग का मालूम नहीं है। बट हम लोग का आर्डर आया इस जगह में काम कर सकता है तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। बट इन लोग सुबह आके बोला काम बंद करो तो हम लोग बंद कराया, इसलिए बंद करना है पूछा हूँ, उन लोग बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये दूसरी ये है भी है, ये जो कागज है ये डीएम ऑफिस से निकला हुआ, यहाँ पे कुछ नाम लोगों का नाम भी है, तो इसमें अभी यहाँ लोकल लोगों का कहने का मतलब है यहाँ पे जॉइंट वेरीफाई के लिए जो सिविल इंजीनियर का जरूरत है साइन और सील, वो साइन सील यहाँ पे करते ही ये लोग का मांग भी पूरी होगा, जिसका नुकसान हुआ वो भी भरपाई मिल जाएगा। तो क्यों ये लोग यहाँ पे ये इसका सही सील देने में इनकार कर रहा है? वो तो पीडब्ल्यूडी वाले से बात करना सब। तो आपने कंफर्म किया पीडब्ल्यूडी को फोन किया आपने? हम लोग किया सब, आ रहे तो अभी आ रहा है? हाँ आ रहे। आपका नाम सर? सुरेश। सुरेश खरकसा अधिकारी नितिन साइ कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड नि और इंजीनियर बो बिनि खोखि चिमखरायमान का ताबुक पीडब्ल्यूडी हाबानक नि बखाक्ति सॉरी सिविल इंजीनियर फाइ तंगो हाइपना औरवो किसे नाइमथारो फाइसा बाजा नाइमथारो औरवो बरक बाय आंदोलन करजा बे कौका सालायका नगिमान खाना यांगो फाइनाल रगे आंकइनाय जे मांगलिति साइनो यांगो नगिमान खाना ठीक तिनिनि हायो ओ जरावो बीजेपी सरकार ने प्रोग्राम राजाखर आवलियो ठीक बरबर्ती टाइम नष्ट उंगलायै ओ खरकसा सिविल इंजीनियर नि कारणे जत सिविल इंजीनियर दिया किछु संख्यक इंजीनियर गाबिलता सामुंनि बागै तिनि ओ जे राज्य सरकार नि बाय रिंजाक अरवो बीजेपी मथाने बखाक्ति राजाखर आवलियो प्रोग्राम तमानि बरक पर्यन्त जरावो सबै मांगा हाजिको ओबो बबो हाय इंजीनियर डीएम हाबानक नि बखाक्ति सैमंग्लाय डीएम गसिबो रिजाक खतियैखाय खतिपूरण दिनाय सिविल इंजीनियर टाउननि बागै अरबो सयरिया सुंग हासि ब्रेना लासिमा सिंसा अरबो जेहेतु हापांबाय हालक करंजाक बिसिंगो खरकसासे बायसं किसिसा कक सालायना किसिसा संबो बाय कक सालायनाय স্যার একটু কোথায় যাবেন আপনারা স্যার? আমরা তো আগরতলা মিছিল আসবে স্যার, মিটিং আছে এখানে তো রাস্তা অবরোধ স্যার। করে না দেখলাম এখানে রাস্তা অবরোধ, কি বলতে চান আপনি এটা? এটা তো ঠিক না, কারণ হঠাৎ করে রাস্তা কোনো নোটিশ নেই কিছু নেই, হঠাৎ করে রাস্তা ব্লক, এটা তো না, এটা তো পাবলিক ডিমান্ড স্যার, পাবলিক তো করতে পারে এরকম করতে পারলো, এটা তো নোটিশ লাগে না, কারণ পাবলিক ডিমান্ড তো এখানে তারা আপনারা তো সাংবাদিক নিশ্চয়ই, যেমন আপনারা আছেন, আপনারা মাধ্যমে যদি তারা জানাইতো যে আমরা এই দাবিতে আমরা রাস্তা, ওরা বলে স্যার এখানে এক মাস ধরে ঘুরছে ডিএম অফিস এসডিএম অফিস, কিন্তু ডিএম অফিস থেকে একটা লিস্টও দিচ্ছেন ওদেরকে, বলে এতজন এখানে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ পাবে, কিন্তু একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলে পিডব্লিউডি অফিসের ওনার জয়েন্ট ভেরিফাইয়ের একটা সইশিল দিলেই এখানে ওনার ডিমান্ডটা পুরা হয়, কিন্তু আজকে উনি দেওয়ার বাধ্য না, যেহেতু আপনারা সরকারের সঙ্গে এখানে আপনাদের সরকার ত্রিপুরায় বসা। কি বলবেন স্যার, কেন শিল দিতে চান না? যদি এটা শুধু ইঞ্জিনিয়ারের কোনো বিষয় থাকে তাহলে তো এটা ইঞ্জিনিয়ার দিতেই পারে, কারণ একজনের সইয়ের কারণে তো সব মানুষ বিভ্রান্ত হইতে পারে না, দিতেই পারে। किसिजा जोंजाल याखेबा कारण कसाजा कमा बागैनो सिविल इंजीनियर अ थायो सयरियां तंखना अबहायनो जोंनि
okra ang bini mung singlia ঠিক bini bekari beskano banner BJP banner dugun nakna agot pelawo borong kini kotor program o program o pia boro lama ka sujak di bagai borok bo hanya oro kosa tabuk oro mungia kami PS under kalai mo thai o borok ni adhikari ekro police prosecution phaje simboro kisa karnai andolonkari bai yakhe lama overall khene bai borok oro যে overall ti sarden da bagai sara sai to ka andolonkari bai kok da salai ga sing kisi sa abo borok ni oro adhikari bai kok salai nai borok ni adhikari na sing thik yang no hori man kha বেশি নি স্যার আপনি একটু যোগাযোগ করছিলেন নি যোগাযোগ করে আন্দোলন কলেজে কি বলছেন গো স্যার না কথা আইতাছে এসডিপি সত্তর আইতাছে এসডিপি আইতাছে কথা এসডিপি স্যার ফাই দङ তাবুনি बिसिङनो आन्दोलनकारी दङ तिसे जागानो अ थाइनि अबहाने कक तमा बरमनि सानमुं पुपुनो पुंया पियाबा आन्दोलनकारी मा तिसा जेजंनाय आबो कताल कक थाइया अ हास्तेगो मजि मानथो मजि माया पुइलाखो तिसेने रहर हासि ताबु बाय वासिने वाय द वाय बरे अ थाइया अबहाके अबरल खालिका पियाबा सानमुं माया हासि माने तुमि सांसद डिभिजन अबहाके संग्राम बिसिङाव कुबुल नांगि कबनाय